wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi majelis kitab Ma'alim fi Thoriqi Thalabil Ilmi karya Syekh As-Sadhan hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan penghalang dari belajar dan masuknya ilmu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في قراءة المعوقات عن طلب العلم، وإن شاء الله اليوم نقرأ المعوق الأخير وهو المعوق العاشر، ألا وهو التسويف. Alhamdulillah, belum memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih terus kita membaca dan mengkaji penghalang dari belajar. Dan pada hari ini kita masuk di penghalang yang ke-10. Penghalang yang 10 dan terakhir. Karena ada 10 penghalang yang disebutkan. Yaitu at-taswif. Ya. Ngulur-ngulur atau menanti-nanti atau mengakhirkan. قال حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: التسويف كما يقول بعض السلف من جنود إبليس. التسويف من جنود إبليس، لأن إبليس يسعى جاهدا ليصرف العبد عما ينفعه، وهكذا التسويف بالتسويف تنصرف عن فعل كثير من الخير. قال: والتسويف والأماني وصفها ابن القيم رحمه الله بقوله: إن المنى رأس أموال المفاليس. رأس مالها المنى، يتمنى فقط، أما أنه يعمل لا، فهو مفلس. قال: والتسويف أن يأمل العبد أن يقضي ذلك الأمر بعد حين من عمره. لأن التسويف يأمل العبد أن يتم هذا الأمر وأن يقوم به بعد حين، فهو اليوم يقول: غدا سأبدأ، غدا سأفعل، غدا سأحفظ، غدا سأدرس. لماذا لا تبدأ الآن؟ ما زال مع كلمة سوف. هذا هو التسويف، تأخير العمل. قال: ولم يعرف ذلك المسكين أن الأجل قد يباغته، قد يأتيه الموت قبل أن يقوم بما تمنى، قبل أن يشرع فيما تمناه. ولذلك ما أجمل ما قال الشاعر: ولا ترجي، أي تؤخر، عمل اليوم إلى الغد. وروي: ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. أنت تؤخر العمل إلى الغد، إن أخرته لعل غدا يأتي وأنت فقيد. Kata beliau, al-mu'awwiq al-ashir, penghalang yang 10, at-taswif, menunda-nunda, menangguhkan. Taswif, menunda-nunda, itu merupakan sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, min junudi iblis, termasuk bala tentaranya iblis. Menunda-nunda itu termasuk tentaranya iblis. Taswif ini, kata Syekh tadi belum menambahkan, memalingkan antum dari banyak kebaikan. Taswif, menunda-nunda, wal amani, dan berangan-angan,
hanya berangan-angan saja. Itu disifati oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan ucapan beliau, innal muna ra'su amwalil mafalis. Hanya berangan-angan itu merupakan modal pokoknya orang yang bangkrut. Jadi modalnya orang yang bangkrut adalah selalu bertaswif. Selalu menunda-nunda, selalu menangguhkan. Selalu menangguhkan yang dia mau lakukan. Yang dia mau lakukan. Nanti saya akan hafal, nanti saya akan tulis, nanti saya akan mengulang. Menanti-nanti terus. Saufa terus dia lakukan. Taswif ini bentuknya adalah ayya'mala al-'abdu ayyaqdiya dzalikal amr ba'da hin min umri. Taswif itu hakikatnya adalah seorang itu menginginkan untuk melakukan perkara yang dia inginkan tapi setelah beberapa waktu dari umurnya. Jadi dia mengakhirkan. Dia mau melakukan tapi nanti. Dia mau melakukan tapi nanti. Iya nanti. Begitu terus dia. Begitu terus keadaannya. Dia si miskin ini tidak tahu bahwa ajal itu kadang datangnya tiba-tiba. Jadi dia terus menunda. Dia tidak tahu ajal itu akan datang bagta, akan datang tiba-tiba. Iya. Kadang mengagetkannya. Dia tidak tahu. Oleh karena itu betapa indahnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Wala turji amalal yaum ilal ghadi. Jangan kamu mengakhirkan, turji itu akhir. Jangan kamu mengakhirkan amalan hari ini untuk besok. Jangan kamu akhirkan amalan untuk ini hari ini untuk besok. Karena la'alla godan ya'ti wa anta faqidu. Kadang besok datang kamu tidak ada. Besok hari datang, besok hari tetap berulang besok. Tapi kamu sudah tidak ada di atas permukaan bumi. Ini bahayanya mengakhirkan dan menunda sesuatu. عن أبي إسحاق قال قيل لرجل من عبد القيس أوصنا قال احذروا سوف فكم يفوت من الخير من الصالحات من الأمور العظيمة بسبب سوف فيفوت من الخير ما يفوت. Kemudian kata beliau, dinukil dari Abu Ishaq rahimahullah, beliau berkata dikatakan kepada seorang ya dari Abdul Qais, ausina, berikan kami wasiat, berikan kami nasihat yang berharga. Qal, apa dia bilang, apa dia nasihatkan? Ihdaru saufa, hindari saufa, hindari yang namanya saufa. Penundaan, menunda-nunda, menanti-nanti, hindari. Maka betapa banyak kata Syekh kebaikan yang luput gara-gara ini saufa. Banyak sekali kebaikan yang luput kalau kita selalu bilang saufa, nanti pada masa yang akan datang. وعن الحسن البصري إياك والتسويف احذر أن تسوف فإنك بيومك ولست بغدك. أنت في هذا اليوم أنت مطالب باستغلاله، أما الغد فربما لا تبلغه أصلا. فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم. إن كتب الله لك أن تبلغ الغد فكن فيه كما كنت في اليوم مجتهدا مستغلا. وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. فإن لم تبلغ غدا وافتك منيتك في هذا اليوم فلن تندم على تفريط لأنك استغللت هذا اليوم. Dinukil dari Al-Hasan, yaitu kata beliau Al-Hasan Al-Basri. Iyyaka wat taswifa, hati-hati kamu menunda-nunda. Iya. Hati-hati kamu dari menunda-nunda. Sesungguhnya kamu ya hari kamu ini
Adapun besok bukan punya kamu. Kamu adalah hari ini. Walasta bigodin. Dan kamu bukan besok. Kenapa? Itu tadi. Kadang kata Syekh, hari ini antum bisa ada, besok belum tentu kamu ada. Jika yakun godan lak, jika ditakdirkan ternyata antum masih hidup sampai besok. Kan antum lakukan yang hari ini, jangan menunda sampai besok. Tapi jika ditakdirkan, antum ditakdirkan ternyata hidup besoknya, maka jadilah kamu besoknya itu seperti kemarin. Seperti kemarin. Setiap hari kita seperti kemarin. Fa illam yakun laka god, kalau ditakdirkan besok ternyata antum sudah tidak ada, maka kamu tidak akan menyesal. Karena kalau antum akhirkan besok ternyata besok antum tidak ada, kamu akan menyesal. Jadi kalau ditakdirkan kamu ada di besok, jadilah seperti kemarin. Dan kamu tidak akan menyesal jika besok itu kamu tidak ada. Kamu tidak menyesal ala ma farratta fil yaum. Kamu tidak menyesal atas apa yang kamu luputkan pada hari ini. Yang kamu luputkan pada hari ini. وقال يوسف بن أسباط: كتب إلي محمد بن سمرة السائح بهذه الرسالة: أي أخي، إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك. لا تجعل التسويف يأمرك ويحكمك. قال: فإنه محل الكلال وموئل التلف، محل الضياع والفوات، وبه تقطع وفيه تنقطع الآجال، فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه فعلا، واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة. وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، وأسرع فإنه مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. وهذه وصية عظيمة نافعة، موعظة جليلة، خلاصتها: العمر قصير، فقدم لنفسك ولا تسوف، فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، فلربما باغتك الأجل ففاتك من الأعمال ما كنت تنوي القيام بها لكنك سوفت. Berkata Yusuf ibn Asbaq, Muhammad ibn Samurah as-Sa'ih menulis kepadaku sebuah surat yang dia kirim kepada saya. Dia berkata, "Ai akhi, wahai saudaraku, iyyaka wa ta'mir at-taswif ala nafsik." Hati-hati taswif, penundaan itu selalu menghukumi dirimu, mengajak dirimu, selalu mengakhirkan. Wa imkanihi min qalbik, hati-hati kamu mengokohkan taswif itu dari dalam hatimu. Selalu tunda menunda sampai seperti itu hatinya kokoh. Ada sesuatu selalu dia tunda. Fa innahu mahallul kalal. Sesungguhnya itu adalah tempat yang menyakitkan nanti kalau kita selalu menunda. Wa mu'ilut talaf,
Dan itu adalah sebab kita akan binasa. Selalu menunda-nunda. Wabihi tuqta'u wabihi tangqati'ul ajal. Ingat, dengan menunda-nunda itu kita memutus kebaikan dan kita memutus mengurangi ajal kita. Jika kita tunda berarti kita kurangi lagi umur kita dengan penundaan itu. Fa innaka idza in fa'alta dzalika, sesungguhnya jika kamu melakukan hal tersebut maka kamu telah kalah dengan tekadmu. Kamu telah kalah dengan hawa nafsumu setelah antum melakukan perbuatan itu. Kamu telah kalah dengan hawa nafsunya kamu. Dan wastarja'a min badanika minas sa'amah ma qad walla 'ank, dan kamu akan menyesali atas apa yang telah hilang dari badanmu, apa yang telah pergi dari badanmu. Kamu akan mengucapkan perpisahan terhadap apa yang telah lewat dari kekuatan badanmu. Dan ketika kamu menyadari itu, maka tidak ada lagi manfaatnya untuk kamu dari badanmu itu dengan suatu manfaat apapun, karena sudah lewat. Kemudian beliau lanjut, wabadir ya akhi, bersegeralah wahai saudaraku. Bersegeralah wahai saudaraku. Fa innaka mubadar bik, karena sesungguhnya kamu sebenarnya ada yang melombaimu. Kalau kamu tidak bersegera, maka umur akan melombai kamu. Fa wa asri', dan bersegeralah. Sama, fa innaka masru'un bik, karena kamu akan dilombai. Ada yang akan lebih segera kalau kamu tidak bersegera. Wajidda, dan bersungguh-sungguhlah. Fa innal amra jiddun, karena perkara ini adalah perkara yang sungguh-sungguh. Wa tayaqqad min raqadatik, sadar kamu, bangun dari tidurmu. Bangunlah kamu dari tidurmu. Wantabih min ghaflatik, sadar dari kelalaianmu. Tadzakkar, ingatlah apa yang kamu telah lewati dan apa yang kamu telah kurang serta apa yang kamu telantarkan. Wa janaita wa amilta, apa yang kamu telah berbuat jahat dan kamu lakukan. Fa innahu muthbatun muhsa, sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu ada tertulis, tercatat dan terhitung. Maka annaka bil amri qad bagotka faktababta bima qaddamta, sehingga seakan-akan kamu dengan perkara ini telah dikagetkan sehingga kamu akan mendapatkan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Au nadimta, atau kamu akan menyesalinya. Alama farrotta, atas apa yang kamu telah luput sebelumnya, yang kamu lalaikan. Ini adalah wasiat yang agung, wasiat yang bermanfaat. Kesimpulannya, umur itu pendek. Kesimpulan dari nasihat ini adalah untuk menggunakan umur. Umur itu pendek. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh taswif. قال حفظه الله بعض الطلبة أو بعض طلبة العلم يسوف لنفسه آجالا ويقول سأبدأ في حفظ المتن الفلاني في يوم كذا، وسأبدأ في قراءة الكتاب الفلاني بعد كذا. هذا القول فيه تفصيل، هذا القول فيه تفصيل، فهو إن كان مشغولا في وقته هذا بالطلب والقراءة والبحث فهو على خير ومن خير إلى خير. يعني إذا كان مشغولا بعلم، مشغولا بكتابة، بدراسة، بحفظ، بحضور دروس، وأخر هذا الأمر حتى ينتهي من هذا الخير الذي هو فيه،
هذا لا إشكال أنه في خير ومن خير إلى خير. قال: وأما إن كان قصده أنه سيبدأ في اليوم الفلاني هذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. إذا لا يوجد في هذا اليوم ما يشغله، لا يوجد ما يشغله، غير منشغل بحفظ أو دراسة أو أي شيء، لكنه يؤجل يسوف فقط. قال: فهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. تسويف كما مر من جنود إبليس. قال: ولذا فإنه من الواجب على كل أحد يريد العلم ويريد أن يتصف بصفات أهل العلم ألا يضيع لحظة من وقته. يريد أن تكون من أهل السبق، من أهل الخير، من أهل العلم، لا تضيع لحظات أوقاتك. وإن الإنسان لا يعجب إذا قرأ عن استغلال كثير من السلف لجل أوقاتهم. يعجب الشخص من أخبار سلفنا الصالح واستغلالهم أوقاتهم. وسيذكر المؤلف الآن بعضا من هذه الأمثلة السلفية، حرص السلف رحمهم الله على استغلال أوقاتهم. Kemudian kata beliau, sebagian penuntut ilmu, kadang dia yusawwif li nafsihi ajala, karena dia menunda-nunda untuk dirinya beberapa waktu. Dia berkata misalnya, saya akan mulai menghafal matan fulan pada hari kian demikian. Saya akan memulai dalam membaca kitab fulan dengan judul kitabnya pada hari demikian. Ucapan yang seperti ini ya dirinci, kata Syekh. Ucapan seperti ini dirinci. Jika dia memang sibuk waktunya, ya, sibuk waktunya dengan belajar, membaca, membahas, sehingga dia bilang nanti saya akan baca yang ini. Tapi karena dia sibuk waktunya dengan membaca, menulis, membahas, maka fahu ala khair. Kalau yang seperti ini berada di atas kebaikan. Min khair, dari satu kebaikan ila khair, ke kebaikan yang lain. Kalau alasannya dia menunda karena ada kesibukan lain dari ilmu. Adapun kalau maksudnya adalah dia akan mulai pada hari fulan, ya, dia akan mulai pada hari fulan, tidak ada kesibukannya, tapi dia tunda. Maka ini tidak diragukan merupakan talbis iblis. Ini tipu daya syaitan. Kalau tidak ada kesibukannya baru dia bilang nanti saya baru begini. Ini adalah tipu daya syaitan. Oleh karena itu kata beliau termasuk dari perkara yang wajib bagi setiap orang yang ingin ilmu. Fa innahu minal wajibi ala kulli ahadin yuridul ilma. Sesungguhnya termasuk perkara yang wajib atas setiap orang yang menginginkan ilmu. Wa yuridu ayyatasifa bisifati ahlil ilmi. Dia ingin bersifat dengan sifatnya orang-orang berilmu. Maka dia tidak boleh menelantarkan satu waktu pun dari waktunya. Sesaat dari waktunya. Dia tidak akan ulur. Tidak akan menanti-nanti, tidak akan menunda-nunda. Dan belum berkata seorang akan merasa takjub jika dia membaca bagaimana kebanyakan dari salaf istiglal, menyibukkan, menggunakan kebanyakan waktu mereka. Di sini akan disebutkan oleh beliau contoh-contoh salafiyah, contoh-contoh dari ulama salaf, orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka menggunakan waktunya. أمثلة من حرص السلف على استغلال الوقت. قال: وأسوق لك أخي القارئ أمثلة من حرص السلف حتى ترى مدى التفريط في كثير من الأوقات التي أضعناها. على هذه الأمثلة بعد فضل الله أن تكون سببا في شحذ همتي وهمتك إلى الطلب وإلى الشعور بأننا قد فرطنا في قراريط كثيرة من الأوقات الفضيلة
وهذه الآثار تدل دلالة واضحة على أن السلف الصالح كانوا يشحون بكل لحظة من عمرهم، وأن الوقت كما قال الوزير يحيى بن هبيرة رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالوقت أغلى شيء، الوقت هو أغلى شيء، وأنت مطالب بأن تعتني بحفاظك عليه، تعتني بالحفاظ عليه واستغلاله، لكنه أكثر ما يضيع، والله المستعان. Kata beliau, contoh-contoh dari semangatnya salaf, semangatnya orang terdahulu dalam memanfaatkan waktu. Saya akan membawakan kepada kamu, wahai saudaraku pembaca, beberapa contoh dari semangatnya salaf, orang-orang yang mendahului kita, supaya kamu melihat bagaimana ia ditelantarkan banyak waktu yang diberikan kepada kita. Di atas contoh-contoh ini, setelah keutamaan dari Allah, dengan contoh-contoh ini, setelah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab dalam membakar semangatmu dan semangatku dan semangatmu. Contoh-contoh yang boleh akan sebutkan tadi nanti akan mendorong kita untuk bersemangat dalam belajar, wala syu'ur, dan juga akan membuat kita sadar bahwasanya sebenarnya kita telah lalai dengan kelalaian yang banyak. Telah melalaikan banyak dari waktu-waktu yang utamanya kita. Dan asar-asar ini, penukilan-penukilan ini menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwasanya salafus saleh, orang-orang yang mendahului kita, generasi terbaik, itu kanu yashihuna bikulli lahdatin min umrihim. Mereka sangat kikir dengan setiap waktu dari umur mereka. Mereka perhitungan dengan umurnya. Bahasanya waktu sebagaimana dikatakan oleh Al-Wazir Yahya ibn Hubairah rahimahullah, wal waktu anfas ma'unita bihifdih. Waktu itu adalah yang paling berharga yang kamu perhatian untuk menjaganya. Hal yang paling berharga yang kamu punya adalah waktu. Wa arahu ashal ma 'alaika yadi'u. Tapi bersamaan dengan itu, saya melihat dia adalah yang paling mudah ditelantarkan. Waktu adalah yang paling berharga yang kita punya, tapi dia adalah yang paling mudah telantarkan. قال: فمن الأمثلة ما ذكره الإمام السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء. أدب الإملاء والاستملاء عن بعض المحدثين قال: وهذا المثال يدل على أنه لا يصرف شيئا من وقته إلا في الطلب أو الذكر من استغفار أو تسبيح أو تهليل. فقديما كانت حلقات العلم يحضرها الجمع الغفير من الناس، فقد ورد أن مجلس محمد بن إسماعيل كان يحضره 20,000 عدد كبير. الشاهد من هذا الأثر أن السمعاني ذكر أن المحدث كان إذا قال حدثنا وكيع ثم بدأ المستمعون ينقلون هذه الكلمة، كان المحدث في هذه اللحظة لا يضيع وقته، بل يستغفر الله ويسبح الله حتى ترجع عليه الكرة مرة أخرى. فانظر إلى هذه الثواني التي أبى أن يفرط فيها، ثم انظر كيف تذهب علينا أيام وساعات كثيرة لا نشعر بها. هذه المجالس، مجالس التحديث التي كان يحضرها الجم الغفير من الناس، أعداد هائلة. ومعلوم لديكم أنه لا يوجد هذه المكبرات في تلك الأزمان، لم توجد المكبرات التي تبلغ الأصوات ولو كثر العدد، فكان هناك من يقوم بالإملاء ونقل الصوت. فيقول الشيخ مثلا: حدثنا وكيع، سيسمعه من بجواره،
ثم يقوم شخص فيقول حدثنا وكيع حتى يبلغ الصوت إلى من هو خلفه، وهكذا بحسب العدد، ربما يكون عددهم 3 4 5 حدثنا وكيع، يذهب الصوت حتى يصل إلى آخر من في الحلقة، فيعود الصوت إلى الشيخ ثم يقول حدثنا فلان. هذه الأوقات اليسيرة التي هي انتقال الصوت حدثنا 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 لا يضيعها الشيخ، بل يستغلها في استغفار أو تسبيح أو تهليل، أي ذكر من الأذكار العظيمة. Kata beliau termasuk contoh apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Imla wal Istimla dari sebagian ahli hadis. Dan contoh ini menunjukkan bahwa mereka tidak memalingkan sedikit pun dari waktunya kecuali dalam belajar dzikir, istighfar, tasbih, tahlil. Faqadiman kanat halaqatul ilmi yahduruhal jam'ul ghafir. Di masa dulu majelis ilmu dihadiri oleh banyak orang minan nas, dari manusia. Ini contoh telah ada datang menghadiri majelisnya Muhammad ibn Ismail. Anda tahu yang menghadirinya kana yahduruhu ishruna alfa. Yang hadir di majelisnya itu 20.000 pelajar, 20.000 penuntut ilmu. Syahidnya adalah dari asar ini, dari penukilan ini, bahwa As-Sam'ani menyebutkan bahwa al-muhaddis kana idza qala, kalau dia bilang haddatsana Waki', ahli hadis kalau dia bilang haddatsana Waki', antum sudah maklumi kan di waktu itu kata Syekh lam yujad al-mukabbirat, tidak ada pengeras suara seperti kita sekarang ini. Dimaklumi, waktu itu tidak ada seperti ini. Kita berbicara depan didengar oleh yang jauh. Bisa diperpanjang dengan kabelnya. Iya, maklum ini. Maka ketika Waki' berkata, ketika dia berkata haddatsana Waki', ketika dia berkata ini di gurunya di depan, syekhnya, ahli haditsnya, dia bilang telah bercerita kepada kami Waki'. Tsumma bada al-mustami'un, kemudian yang mendengar setelahnya mulai yang kuluna hadil kalimat, menyambung ini kalimat. Jadi sudah ditunjuk setelahnya menukil haddatsana Waki', kan 20.000 dinukil sampai di ujung, sampai kembali ke Syekh, sampai kembali ke Syekh, hatta dia bilang kanal muhaddits fi hadhil lahdha, yang tadi yang menyampaikan hadis ahli hadis di awal, di waktu perpindahan penukilan suara tadi haddatsana Waki', haddatsana Waki', haddatsana Waki', apa yang dia lakukan? Dia tidak diam. Di waktu itu sambil menunggu sampai ke paling belakang, la yadhi'u waqtah. Dia tidak menelantarkan waktunya. Dia tidak buang waktu. Apa yang dia lakukan? Bal yastaghfirullah. Bahkan dia beristighfar. Jadi menunggu itu sampai selesai disampaikan, dia beristighfar. Wa yusabbihullah, dia bertasbih sampai kembali pada kali yang lain baru dia lanjutkan. Kembali lagi ke dia, wah ini gilirannya lagi dia menyampaikan, baru dia sampaikan lagi. Nah, ini Masya Allah. Perhatikanlah nanti yang boleh sampaikan setelahnya. Iya, apa yang mereka lakukan ini. Dia tidak menelantarkan padanya sedikit pun, tidak lalai di dalamnya sedikit pun. Kemudian perhatikan kita, tadhabu alaina ayyam, pergi dari kita hari-hari, saat, waktu-waktu, sangat banyak kita tidak sadari, kita tidak menyadarinya. قال وذكر السمعاني أن المعتصم الخليفة العباسي المشهور رأى حلقة من حلقات العلم فهاله كثرة الجمع، رأى جمعا كبيرا جدا، فأمر بأن يحصى العدد فلم يستطع العاد أن يحصيهم عددا، ما استطاع لكثرتهم أن يحصيهم عددا. قال فأمر بحزرهم تخمين
أمر أن يخمنوا كم عددهم تقريبا. قال فحزروا المجالس 20,100,000. 120,000. 120,000. هذا عدد كبير أن يحضر هذا العدد في مجلس واحد. في تلك الأزمان كان عدد الناس أقل مما نحن عليه الآن، ومع ذلك يحضر مجلس التحديث 120,000. وكأن المدينة كلها طلاب حديث، وكأن المدينة بكمالها طلاب علم، طلاب حديث، رحم الله الجميع. Dan disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani bahasanya Al-Mu'tasim Khalifah Al-Abbasi yang terkenal, Al-Abbasi yang terkenal, dia melihat halqah dari halqah ilmu, majelis dari majelis ilmu, maka dia pun merasa kaget dan heran dengan banyaknya itu orang. Dan dia penguasa, pemerintah, dia pun memerintahkan untuk dihitung berapa ini yang hadir. Berapa ini yang hadir? Maka yang dia suruh tadi, si penghitung tadi tidak mampu. Ayo siham untuk menghitung jumlahnya. Tidak mampu. Maka dia pun memerintahkan untuk mengira-ngirakannya saja. Berapa kira-kira ini yang hadir? Maka mereka pun mengira-ngiranya. Ya. Ternyata yang hadir di situ sekitar 20.100. Sekitar 20.100. 20.100. Kata saya padahal waktu itu jumlah orang sedikit dibandingkan dengan jumlah kita. Berarti satu kampung yang hadir. Satu kampung pelajar semuanya. Satu kampung pelajar semuanya. Karena jumlah orang di waktu itu sedikit dibandingkan dengan waktu kita sekarang. والشاهد من هذه القصة ما مر أن كبر الحلقة يحتاج فيه إلى مملي للتحديث، فكان الشيوخ يستغلون أوقات الإملاء بذكر الله عز وجل. وهكذا في عصرنا يذكرون عن الشيخ بن باز رحمه الله واسكنه فسيح جناته أنه كان حال الاتصال مثلا إذا قال أعطني فلان، يذهب الشخص ينادي فلان، فهو يستغل هذه اللحظات اليسيرة بذكر الله عز وجل. قال الشيخ السدحان في بعض كلماته لا يوجد شيء يسمى السكوت، أنك تسكت لا، إن وجدت وقتا استغفر، سبح، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر الله، اقرأ قرآن. لا يوجد شيء سكوت، أنك تظل ساكتا. مطلوب أن تستغل أي وقت تستطيع أن تستغله بذكر أو قراءة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أي شيء من الخير. Syahid dari kisah ini adalah, poin dari kisah ini adalah apa yang telah lewat, bahwa ahli hadits ketika menyampaikan hadits di masa dulu, ada orang yang menyambung suaranya. Ada orang menyambung suaranya ke majelis. Iya, yang besar itu. Di waktu itu, dia sibuk dengan berzikir kepada Allah. Dia tidak membuang waktunya. Disebutkan di masa kita sekarang ini, mereka sebutkan Syekh bin Baz, rahimahullah. Beliau ketika ingin memanggil seorang, menyuruh orang lain untuk memanggilnya, maka ketika menunggu beliau berzikir kepada Allah sambil menunggu yang dipanggil. Di waktu yang pendek untuk kedatangannya dia berzikir kepada Allah. Dan Syekh Sadahan menyebutkan di sebagian ucapannya bahwa tidak ada yang disebut dengan waktu yang dinamakan dengan waktu diam. Tidak ada waktu yang disebut dengan waktu diam. Yang ada itu adalah kita sibukkan waktu kita dengan berzikir kepada Allah, hal-hal lain yang lain. ويقول بعضهم عن عبد الله ابن الإمام أحمد
والله ما رأيته إلا مبتسما أو قارئا أو مطالعا. انظر إلى الاستغلال، ما يضيع أي شيء من وقته، إما أن يبتسم، ابتسامة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهكذا، أو قارئا منشغل بشيء يقرأه، أو مطالعا منشغل بشيء يطالعه، فهو مشغول دائما لا يضيع شيء من وقته. قال ويقول غيره عن الخطيب البغدادي: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه. الخطيب البغدادي صاحب التأليف الكثيرة، انظر كيف كان حاله، ما يرى إلا وفي يده كتاب، مستغل وقته يطالع الكتب في سائر أوقاته. قال فهؤلاء القوم لا تذهب أوقاتهم، لا تذهب أوقاتهم، مستغلة دائما بما ينفعهم، حتى أنهم ذكروا عن بعض السلف أنه كان إذا دخل الخلاء يأمر أن يقرأ عليه شخص من الخارج، استغل وقت سماع، لا يضيع أي شيء من وقته. قال وأما نحن فلسان حال الكثيرين كما قال الشاعر: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال، والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. Kata beliau, berkata sebagian mereka menukil dari tentang Abdullah ibn Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad rahimahullah. Dia berkata, wallahi ma ra'aituhu illa mubtasiman au qari'an au mutali'an. Dia berkata tentang anaknya Imam Ahmad, demi Allah, saya tidak pernah melihatnya kecuali dia tersenyum, atau dia membaca, atau dia meneliti, menelaah. Iya. Jadi tidak pernah keadaannya itu kosong dari amalan. Apakah dia tersenyum? Karena senyum itu adalah sedekah. Kata Nabi SAW, beliau berkata, tabassuma kali akhik sedekah. Tersenyumnya kamu kepada saudaramu itu sedekah. Atau dia membaca, atau dia melakukan mutola'ah, penelitian. Dan selainnya juga berkata tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, pengarang kitab yang sangat banyak. Mereka berkata tentang dia, ma ra'aitul khatib illa wa fi yadihi kitabun yutali'uh. Saya tidak pernah melihat Al-Khatib kecuali di tangannya pasti ada kitab yang dia lagi telaah. Yang dia lagi telaah. Mereka ini orang-orang yang tidak hilang waktunya, tidak sia-sia waktunya. Adapun kita, kebanyakan kita seperti yang dikatakan oleh penyair. Keadaan kebanyakan kita seperti ini yang dikatakan oleh penyair. Tamurru binal ayyamu tatra. Berlalu bagi kita hari-hari. Wa innama, dan tiada lain, nusaku ilal ajal. Kita sebenarnya lagi digiring ke ajal kita. Wal ain tandur. Mata kita melihat bahwa kita lagi berjalan menuju kematian kita. Mata kita seperti itu. Tapi masalahnya fala a'id dzaka syabab alladzi madha. Masa muda yang telah lewat itu tidak bisa kembali. Masa muda yang telah lewat tak bisa kembali. Tapi itu sudah berlalu hari-harinya. Wala zala hadzal masyib al-mukaddir. Terus orang tua ini ia berada dalam kelemahan, kepayahan. Ini masalah. والحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويقول أيضا: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد. اليوم ينادي ابن آدم موعظة، يقول أنا خلق جديد،
وعلى عملك شهيد، فتزود مني، استغل يومك، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. إذا ذهب اليوم لا يعود، إذا ذهب الوقت لا يعوض مطلقا. هو يوم جديد، هو يوم جديد، إذا ذهب لا يعود. Kata beliau, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai ibn Adam, kamu itu hanya hari-hari. Wahai ibn Adam, wahai anak Adam, turunan Adam, kamu itu tiada lain hanyalah hari-hari. Setiap satu hari hilang, berlalu, maka hilang sebagian dari dirimu. Karena kamu cuma hari-hari dalam hidup ini. Juga beliau berkata, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu, tidak ada satu hari pun yang terbit fajar kecuali dia akan menyeru. Dia akan berkata, wahai anak Adam, saya ini ciptaan yang baru. Dan saya akan bersaksi atas amalanmu. Maka berbekallah. Tazawwad, berbekallah minni dariku, dari hari-hariku. Fa inni idza madaitu la a'ud ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya saya kalau sudah lewat tidak akan kembali sampai pada hari kiamat. Hari kalau lewat tidak akan mungkin kembali lagi. قال واعلم أن الأوقات أقسام، كما ذكر خليل بن أحمد: الوقت على 3 أقسام، وقت مضى عنك فلا يعود، وقت مضى عنك فلا يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه. المطلوب هو أن تستغل الوقت الذي أنت فيه. قد يتحسر بعضهم ويظل في وقته متحسرا حتى أنه ييأس على أيام مضت، هذا غير صحيح. استغل الوقت الذي أنت فيه ولا تسوف، فإن الوقت الذي أنت منتظره ربما لا تبلغه، الذي ترجئ العمل إليه وتسوف أنك ستفعل في كذا في الغد كذا وكذا وكذا، ربما لا تبلغ هذا اليوم أصلا. الذي ينبغي أن تستغل الوقت الذي أنت فيه، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك هذا اليوم بأعمال صالحة، بمحفوظات، بعلم، بدروس، بخير، بذكر، باستغفار، بأي عمل خيري تستطيع القيام به. Ketahuilah bahwasanya waktu itu terbagi-bagi. Sebagaimana disebutkan oleh Khalil ibn Ahmad, waktu itu terbagi 3. Ada waktu yang telah berlalu darimu dan ini tidak akan kembali. Ada waktu yang kamu sedang berada di dalamnya, maka perhatikan bagaimana dia akan keluar darimu. Ada waktu kamu sedang menunggunya, tapi kadang kamu tidak sampai kepadanya. Kamu menunggunya dan kamu kadang tidak sampai kepadanya. Maka perhatikan bahwa kadang sebagian itu menyesali apa yang telah lewat, itu kegiatannya, ya, dan dia tidak menggunakan harinya sekarang. Enggak, harinya adalah hari kamu sekarang. Yang lewat tidak usah dipikirkan. Terus jangan antum taswif, jangan antum menunda-nunda, karena hari kamu adalah sekarang. Fanzur kaifa yakhruju ank. Perhatikan harimu itu sekarang, bagaimana keluar. Kamu harus melewatinya, keluar darinya dengan zikir, pelajaran, istighfar. Harus kamu keluar darinya dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Karena waktu yang akan datang belum tentu kamu sampai kepadanya. نقف اليوم هنا إن شاء الله، ونكمل في مجلس الغد كلام عن أخبار وقصص سلف استغلال أوقاتهم.
إذن ابتدأنا في مجلس اليوم بقراءة المعوق العاشر وهو التسويف. وهو أن يأمل العبد أن يقضي أعماله في يوم غير يومه. سوف أفعل، سوف أحفظ، سوف أدرس، سوف. هذا التسويف كما قال بعض السلف من جنود إبليس. ثم ذكر المؤلف أمثلة من حرص السلف رحمهم الله، حرصهم على استغلال أوقاتهم، وذكر من ذلك الخير الكثير والكثير. وما زلنا في قراءة شيء من ذلك، أمثلة سلفية للحفاظ على أوقاتهم. بقي معنا إن شاء الله بعض هذه الأمثلة نقرأها إن شاء الله في مجلس الغد. Kita tadi cukupkan sampai di situ. Kita memulai dengan penghalang yang ke-10 tadi. Penghalang terakhir yaitu at-taswif, dan kita telah sebutkan terkait dengan tercelanya menunda-nunda, dan kita juga sebutkan contoh-contoh bagaimana semangatnya para salaf. Tadi kita sudah sebutkan sebagiannya, dan kita akan mengambilnya dan melanjutkan di pertemuan besok ya, untuk contoh salafiyah, contoh dari para salaf, bagaimana mereka menggunakan waktunya. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.